Doba ranog srednjeg veka prelomni je moment za istoriju slovenstva. U tom trenutku Evropa je bila podeljena na dva potpuno različita sveta. Antički, u to vreme već hrišćanski svet sa visoko razvijenom kulturom, naprednim zanatstvom i uređenim gradovima, naseljenim prvenstveno Grcima i Rimljanima. I onaj drugi, veći, koji su činili varvari sa svojim paganskim običajima i pogledima na svet, daleko od shvatanja gradskog života i državnosti. Osvit srednjeg veka iz korena menja ovu situaciju. Velika seoba naroda s početka ovog perioda izbrisala je granice i srušila zid između antičkog i varvarskog sveta, usled čega je varvarima pružena prilika da upoznaju dostignuća rimsko-vizantijske civilizacije i da postave temelje za novu evropsku kulturu. Na istorijsku scenu stupaju nove snage. To je vreme kada je stvorena nova etnička karta Evrope. Formiraju se etnojezičke zajednice koje su trajale tokom razvijenog i kasnog srednjeg veka, a koje postoje i dan danas. Uporedo s formiranjem zasebnih naroda, u većem delu Evrope nastajale su i države. To je takođe bilo vreme pojava i razvoja prvih ranosrednjovekovnih gradova, koji su kao snažan impuls višestruko uticali na dalji tok evropske istorije. Nedavno je održana 4. Rusko-srpska arheološka konferencija u Novom Sadu i Beogradu, a naučnici su ovoga puta imali priliku da osim razmene iskustva diskutuju o problematici sa kojom se susreću istražujući materijalne ostatke, svedočanstva kontakata i konflikta slovenskih naroda na ovom širokom području od epohe pozne antike pa sve do poznog srednjeg veka. Važno je da postoje naučne konferencije u arheologiji, pre svega zbog razmene znanja. Naravno da je bitno da se publikuje ono što se istraži, ali isto tako je važno i da se ljudi sreću i da razgovaraju o svojim otkrićima. Prvenstveno zbog toga što se arheologija menja. Vremenom nekako sa razvojem tehnologije i arheologija usvaja neka nova znanja i koristi prirodne nauke i koristi tehnološka otkrića kako bi došlo do više saznanja o životu ljudi u prošlosti. Раньше была традиция, еще в советское время, раз в 5 лет проводился конгресс славянской. Ranije je postojala tradicija, još u sovjetsko vreme. Svakih 5 godina se održavao kongres slovenske arheologije, koji je omogućavao kontakte, razmenu iskustava i uvid u nove materijale. Nažalost, kongresi slovenske arheologije već dugo se ne održavaju. Zato je veoma značajna ova konferencija rusko-srpskih arheologa, koja je svakako manjeg obima. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с сербами. Mi već dugo i plodotvorno sarađujemo sa kolegama iz Srbije, naročito sa kolegama iz Muzeja Novog Sada. Pišemo radove, izučavamo materijalnu kulturu, diskutujemo i razmenjujemo mišljenja. To je veoma važno za svakog naučnika. Mi smo tu saradnju zvanično uspostavili pre gotovo 15 godina sa 3 velike arheološke institucije, sa 2 instituta Ruske akademije nauka, jedan u Moskvi, drugi u Sankt Peterburgu i sa državnim ermitažom, jednim od najvećih muzeja sveta. Prvo su to bile međusobne stručne i naučne posete, onda smo krenuli sa razvojem arheoloških konferencija i do sada smo na 4. konferenciji našoj koju održavamo permanentno svakih par godina. Međuvremeno su tu počele zajedničke ekspedicije kod nas. Postoji zajednička srpsko-ruska arheološka ekspedicija koja se provodi u Čurugu poslednjih 6 godina. Arheologija, pogotovo u Panonskoj nizi i prostor u kome se sada nalazimo, su u velikoj meri vezani sa istokom. I razni uticaji, razni narodi, od preistorije pa do srednjeg veka, su stizali odande, mnogo više nego sa zapada Evrope. Pojave koje se ovde dešavaju su vezane i često imaju ishodište na prostoru na kojima rade naše kolege iz Rusije. Nas очень много связывает не только общая история, потому что мы все славяне. Ne samo da nas povezuje zajednička istorija, gledajući naše slovensko poreklo i svakako isti koreni, već i druga pitanja iz različitih sfera arheologije, odnosno sve ono što se odnosi na veliku seobu naroda i istorije brojnih nomadskih plemena koja su tokom prvog milenijuma nove ere bila pokrenuta. Migracije plemena i naroda prvobitno su pokrenute sa istoka
i dalje su vodile kroz teritoriju severnog dela Crnog mora, a zatim južnim oblastima Rusije i došavši do srednjeg toka Dunava, gde su se ove populacije nastanile na neko vreme. Mimo velike seobe naroda postoje i druge seobe koje su postojale pre tog vremena i pre tog pojma, znači postoje potonje seobe naroda i te seobe idu do dana današnjeg, znači do najnovijih vremena. Kao jedan ilustrativni primer naveo bih nešto sa naših prostora, naveo bih događaj vezan veliki panonsko-ilirski ustanak koji je bio od 6. do 9. godine nove ere. Tada se balkansko stanovništvo pobunilo protiv Rimske imperije. Rezultat tog rata su izbeglice. Te izbeglice sa prostora današnje Hrvatske, Bosne, pa čak i Slovenije, tamo do Slovenije i do Austrije, sve je to bila provincija Panonija, jedan deo tih izbeglica je pobegao na tadašnju, uslovno da kažemo, slobodnu teritoriju za njih, pobegao je na prostor van tadašnjih rimskih granica, a to je današnja Bačka. I tamo se upravo istražuju posledice tog rata, odnosno izbeglice su tamo stvorile jedan veliki kompleks naselja, ne samo u Čurugu, nego u celoj južnoj Bačkoj. Pitanje prošlosti ovih regiona u drevna vremena, kao što su problem migracija i razni drugi demografski procesi koji su se dešavali na ovim prostorima, rešava već 2 godine 40 stručnjaka iz različitih zemalja centralne Evrope i severne Evroazije, uz pomoć arheogenetike, mlade naučne discipline koja se veoma brzo razvija. Arheogenetske analize se vrše u saradnji sa laboratorijom David Reich Univerziteta na Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući toj saradnji, njima je dostupan veliki broj informacija koje svake godine dobije ova laboratorija. Arheogenetika se veoma brzo razvija u poslednjih nekoliko godina i predstavlja jednu od najrazvijenijih nauka koja se bavi izučavanjem populacionih procesa koji su se odvijali u prošlosti. Pre 15 godina broj proučenih genoma velike seobe naroda brojao je na desetine ili stotine, a danas broji 10.000 potpuno pročitanih genomskih podataka drevnih ljudi. Analizirani genetski podaci pokazuju da u centralnoj, istočnoj i južnoj Evropi u vreme kraja velike seobe naroda dolazi do smene genetskog oblika lokalnih populacija. To jest, to predstavlja svedočanstvo migracija i bezuslovno potvrđuje proces seobe. A izdvojiti istorijski poznate grupe kao što su Sloveni, Germani ili neke druge grupe koje mi ni ne znamo, nemoguće je. A to su samo uslovni termini kojima se mi služimo, pošto koristimo lingvističku klasifikaciju. To su više istraživačke kategorije koje mi pripisujemo materijalu. Rezultate tih procesa vidimo u 7. ili 8. veku naše ere, kada se u potpunosti menja opšta karakteristika stanovništva Dunava, te se vidi smena južnoevropskog tipa na više severnoevropski. To je ono što nazivamo slovenizacija Balkana i genetski to izgleda tako. U prošlosti nisu postojali procesi koje mi predstavljamo na osnovu istorije 20. veka. Na primer, kada se okuplja sav narod i kreće u koloni, koliko nam je poznato, migracije takvog tipa bile su veoma retke. Kao pravilo, dešavali su se procesi prodora manjih grupa koje su veoma postepeno i teško prodirale na nove teritorije. Veoma je interesantna priča iz poznog rimskog vremena vezana za teritoriju današnje Srbije, koja se nalazila na granici Rimske imperije. Jednog antičkog istoričara koji piše o poseti poslanstva rimskog imperatora hunskom vladaru Atili, koji je u to vreme pokorio brojne narode i plemena sve do severa granice Rimske imperije i bio jedan od gospodara polovine sveta. A rimski zaslanici koji su ka njemu krenuli prolazili su kroz zemlje naseljene interesantnim narodima, tačnije te prostore na kojima sada istražujemo oblast severne Srbije i basen reke Tise.
отметили, что эти жители готовят очень интересные U razgovoru напиток sa под stanovnicima rimski izaslanici su primetili da oni prave veoma interesantan napitak pod nazivom kamon, sa kojim su ih poslužili i svima se veoma dopao. A mi znamo na osnovu nekih pisanih izvora da se pod nazivom kamon krije pivo. И мы знаем, что пиво варили очень многие народы, варварские племена, германские, славянские. Poznato je da su pivo pravili mnogi narodi i varvarska plemena, kako germanska, tako i slovenska. To je bilo veoma popularno piće, ali to su bili samo pisani izvori, nije bilo nikakvih materijalnih potvrda toga. Naš kolega koji se bavi analizama arheobotaničkih nalaza na reci Tisi, na arheološkom lokalitetu koji izučavamo, uspeo je da registruje oštećena zrna ječma, a znajući od čega se pivo pravi, ovakav nalaz čitavu ovu priču antičkog istoričara arheološki potvrđuje. Ну, конечно, центральный вопрос наших взаимодействий – это славянство. Centralno pitanje naše saradnje je slovenstvo, a za nas je veoma bilo interesantno poređenje pogrebnih rituala. Zato što pogrebni običaj koji mi izučavamo kod ranih Slovena Istočne Evrope je kremacija, a pogrebni ritual koji se javlja na teritoriji današnje Srbije kod ranih Slovena takođe je kremacija. Želeli bismo da upoređivanjem pronalazimo što više sličnosti i razlika. Uprkos tome što i jedni i drugi spaljuju pokojnike, razlike postoje i to je zanimljivo. Zato planiramo dalje istraživanja i sa nestrpljenjem čekamo nove rezultate iskopavanja kako bi nastavili upoređivanje. Zato se nadam da ćemo u budućnosti doći do rešenja te zagonetne teme za čitavu Evropu kao što je rano slovenstvo. Period velikih migracija je takođe poznat kao doba varvarskih invazija, koje su dovele do pada Zapadnog rimskog carstva i naknadno naseljavanja njegovih teritorija od strane raznih plemena. Različiti faktori su doprineli ovom fenomenu migracije i invazije, a o njihovoj ulozi i značaju se još uvek raspravlja. To vreme je poznato kao velika seoba naroda. Ja se bavim sada malim prostorom, opet Južnom Bačkom, ali se tu reflektuju sve te promene koje kreću sa istoka i stižu ovde, reflektuju se na tom malom prostoru. I u nekih 200 godina se toliko toga promenilo i toliko različitih pojava imamo za relativno kratko vreme koje je teško razjasniti ako se ne povežu sa svim tim dešavanjima koja su sa prostora današnje ruske države, Ukrajine i sa tih prostora na obalama Crnog mora. Poslednjih godina pojavljuje se novi materijal i čini mi se da se javlja mogućnost da na osnovu grobnih nalaza možemo ne samo da napravimo rekonstrukciju kostima i izgled, već i mnogo više od toga. Zato što su kostimi i nošnja bili i znakovni sistem. To jest u prošlosti čovek videvši drugog čoveka na osnovu odeće, frizure i naoružanja, morao je da sazna sve o tom čoveku, koliko ima godina, kakav mu je socijalni status, kom plemenu pripada, sa kime je u savezu, ko su mu roditelji, ako dalji rođaci. Sve to je u prošlosti bila važna informacija za razumevanje sadržana u kostimu i ta neverbalna komunikacija je morala postojati. Danas u izvesnoj meri odlazimo od tog principa i odlazimo u unifikaciju naše materijalne kulture u odnosu na prošlost. Grobovi nam ne govore samo o izgledu ljudi u prošlosti, već govore o mnogo važnijim stvarima. U kom smeru su se kretali njihovi misleni procesi i kakvim su se tehnologijama služili, odakle su dopremali metal. Zatim drugo pitanje je socijalna struktura društva koje su činili ti ljudi i čiji su to bili grobovi. Putem genetskih metoda, naučnici su probali da izdvoje populacionu grupu koja bi mogla da se poveže sa istorijskim procesom naseljavanja Slovena i utvrde da li ona uopšte postoji. Stali смотреть на попарные связи, попарные
родственной связи между индивидами. Tako smo krenuli da analiziramo rodbinske veze među individuama. Među rođacima genomi liče. Čak među rođacima genomi sadrže potpuno identične delove i što je veća srodnost, time je veća količina tih identičnih delova. Moguće je videti kolika je maksimalna dužina podudarno istih genoma između dve individue. Na taj način može se uporediti međusobna veza među jedinkama iz ogromne količine uzoraka. Ovim analizama je utvrđeno da su najverovatniji nosioci slovenskog jezika započeli seobu sa prostora južno od istočnog Baltika i severno od Karpata. Prvi talas naseljavanja pretpostavljenih slovenskih grupa dogodio se u drugoj polovini drugog veka, a proteže se na širokom prostoru od Dunava do Volge. U doba Huna i ranih Avara registruju se naknadna preseljenja, tokom kojih su se migranti ponovo širili iz matičnih teritorija. Глубже II века в прошлое мы проследить не можем. Dalje u prošlost od drugog veka mi ne možemo ići i dalje srodnike tih naroda mi ne vidimo, ali značajna je i sama činjenica da se registruje trag tog ranog raseljavanja naroda za koje ne možemo reći da li su bili Sloveni. Ne znamo ni koji su jezik govorili ti ljudi, niti kako su oni sebe nazivali i da li su osjećali kakvu vrstu međusobnog jedinstva, ali ono što sigurno znamo je da su nakon 400 godina njihovi rođaci nazivali sebe Slovenima i govorili slovenskim jezicima. Paralelno genetskim procesima koji se dešavaju na Balkanu u periodu prvog milenijuma bavila se još jedna grupa istraživača. Iako su se služili različitim metodama, obe grupe istraživača došli su do istog rezultata da se najranije prisustvo individua genetski najbližih srednjovekovnih Slovenima beleži na prostoru Viminacijuma, u vojnoj naseobini među rimskim legionarima i njihovim porodicama. Ali treba uzeti u obzir i to da su rezultati dobijeni na osnovu analiza materijala uzorkovanog iz nekoliko skeleta. Takim obrazom, to što mi vidimo kao talas seobe u drugom veku naše ere ne znači da se stanovništvo svuda izmenilo i postalo potpuno drugačije. Još jedan aspekt koji je takođe važan je taj da se na istom mestu gde se registruje klaster, uslovno nazvanih daljih srodnika ranih Slovena, javljaju plemena gvozdenog doba koja se obično nazivaju Sarmatima. Po rezultatima istraživanja može se reći da se obe ove grupe javljaju zajedno. Zato se u Vojvodini, gde se javlja veća količina nalaza koja je vezana za grupu Sarmata ili Miganta, kako ih nazivaju u pojedinim istorijskim izvorima, daje veliku perspektivu u smislu daljih istraživanja ovih naseobina. Kod vas u Srbiji je registrovana populacija ranih Slovena, koja je bila u nekakvoj simbiozi sa lokalnim Sarmatima, kojima su po svemu sudeći bili potčinjeni, a koja se datuje na kraj 3. pa sve do 5. veka. Tokom poslednjih 20 godina naučnih istraživanja pokazalo se da su brojni događaji na Dunavu u vreme epohe velike seobe naroda, epohe Atile i kasnijim vremenima međusobno povezani sa događajima u centralnoj Rusiji, uprkos ogromnoj udaljenosti. Tak, na primjer, kada Atila umir i jeho država raspалась. Tako, na primjer, kada je Atila umro i kada se njegova država raspala, deo stanovništva vratio se u istočnu Evropu i dalje na istok, došavši do srednjeg toka Volge. Među njima su bili različiti narodi, predstavnici Germana koji su bili saveznici Atile i predstavnici lokalnog stanovništva Podunavlja, koje Prisk Panski opisuje kao Slovene. Ovo je veoma složeno pitanje, ali bez obzira na to, te veze se izučavaju i mnoge stvari koje su se dešavale u tim kampovima federata, kako rimskih, tako i hunskih, srećemo i kod nas u centralnoj Rusiji. Čitava Evropa i svi ti regioni međusobno su povezani jedinstvenom istorijom. Nema zapadne, centralne i istočne Evrope. Postoji Evroazija, a put koji je vodio od Severne Kine do Karpata i donosio konstantne promene, funkcionisao je uvek i njima su dolazili Huni, Avari, Vengri, to jest Mađari.
Njime su se kretali i drugi narodi i na taj način je postojala komunikacija među različitim regionima. По нему происходило общение между различными регионами. Потому что все события, которые были на Балканах, в Панонии... Svi događaji koji su se dešavali na Balkanu, Panoniji i Severnoj Italiji su na neki način registrovani u pisanim izvorima, zabeleženi od strane vizantijskih autora. Oni su činjenično zapisani u zapadnoevropskoj historiografiji i literaturi, započeto još od strane Grigorija Turskog, a naše teritorije u tom smislu su lišene istorijskih pisanih izvora i zato se svi ti procesi na prostorima Rusije interpretiraju baš na osnovu arheološkog materijala. Što se tiče konkretno arheološkog lokaliteta Čik, odnosno Avorskog horizonta sahranjivanja na nekropoli u Čiku, kada govorimo o preliminarnim rezultatima bioantropoloških i paleopatoloških analiza, postoji nekoliko zanimljivih zaključaka. Što se tiče onako jedne grube slike, kako bismo mi rekli paleodemografske, znači imamo tu neku zastupljenost muškaraca i žena koja je ujednačena, imamo procenat dece koji je nešto malo viši nego što bismo očekivali, ali postoje neki nalazi koji možda mogu da nam malo razbistre sliku o tome kako su ti ljudi živeli. Imamo nizak procenat trauma na kostima, znači nizak procenat preloma i to je interesantno iz dva aspekta. Genetske analize pokazuju da je to vrlo mešano stanovništvo, a imamo vrlo nizak procenat trauma. Znači da su ti ljudi živeli mirno, bez nekih posebnih tragova međuljudskog nasilja. Могильник датируется раннеаварским, среднеаварским временем, что, в общем... Nekropola datuje u periodu dominacije Avara na ovim prostorima, to je 6. i 7. vek. Мы знаем, что были какое-то местное население, оставшееся... Znamo da je tu bilo lokalno stanovništvo mešanog germanskog porekla, zatim grupe avarskih plemena koje su došle sa istoka i Sloveni, zato što je to potvrđeno i istorijskim izvorima i isto takvu sliku vidimo i sa pozicije genetskih analiza. Ali vidimo još jednu populaciju koja se formirala od ostalih grupa i jasno se vidi da dolaze ljudi sa raznih strana koji počinju da žive zajedno i počinju da se mešaju, pri čemu nam genetika otkriva i dirljive porodične priče gde je jedan severni Evropljanin koji je tamo sahranjen pored sina, koji je već genetski polujužnoevropskog porekla. Iako majčin grob još nismo uspeli da nađemo i analiziramo, možemo reći da je to bila neka lokalna lepotica koja je zavolela pridošlog sina severnih šuma i dobili su sina koji je tamo i sahranjen. Вся совокупность славян на протяжении столетий освоила очень большие Sloveni su tokom 5 stoleća osvojili veoma veliku teritoriju od Balkana i Zapadne Evrope do Belog mora i Urala. И, конечно, в процессе перемещения... Naravno, proces preseljavanja Slovena na nove teritorije dešava se zajedno sa mešanjem kulture Slovena sa narodima na čije teritorije su se naseljavali. Земли которых славяне приходили. Очень важно понимать, что Važno je shvatiti da je ljudska materijalna kultura veoma promenljiva i da se u našim mislima, nošnji i običajima nalaze elementi drugih kultura i to sa jedne strane daje raznolikost, ali i čini kulturno jedinstvo Slovena. И за последние 20 лет, в том числе и благодаря сотрудничеству с сербскими археологами, Zahvaljujući saradnji koja se posljednjih 20 godina odvija sa srpskim arheolozima, a takođe i sa kolegama iz Mađarske i Češke, došlo je do ekspanzije nakupljenog znanja. Verujem da će ova saradnja doneti neke nove podatke i da ćemo, uprkos svim nedaćama koje nas okružuju, sve to savladati i dalje se kretati u susret novim saznanjima i podržati naš slovenski svet.